तो गाइस देख पार्छन केटे केटे माछ पिस तड़ 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 चढ़ चढ़ ही फुटुछन মানে আনা এখানে ভজা নাই কষা নাই ये भजा है कषा खाओ सब पिस দেখ 300 वाला নেবো না 5000 নেবো মাছ 300 वाला না 5000 वाला এটা হচ্ছে 300 वाला না এটা হচ্ছে 300 वाला এটা হচ্ছে 500 वाला বড় বড় 500 वाला কিনলে উল্টা না समझी बात हाँ मैं जाता हूँ ये 300 टका है ये 300 टका ये 300 रुपया बड़ा 300 का हाँ ये 500 এটা भजा है ये 500 नहीं ये 500 का ओ सॉरी যেটা কম না রেট হয়ে গেছে তোমরা বেশি বড় রেট রেট কম ये 74 है পুড়ি লা মাছ পুড়ি লা চল